masyado. Kasi nga Monday. Monday, tsaka medyo... Malamig. Pacifica. Pakita ko sa inyo yung paper ko na gusto kong kinakain. Taco Bell. Naku, kailangan pala i-redeem yung ano ko. Ayan o. Ayan o Taco Bell o guys o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan yung building na yan. Ayan o. Yung building na yan.